Méditons. Vamos ler até 5 para melhor compreensão. Nous allons lire jusqu'à 5 pour la meilleure compréhension. E depois é que vamos explicar o que convém, que está dentro do texto. Et après, nous allons expliquer ce qui est dans les textes. Se não importa, pode ler em francês para facilitar o entendimento de todos. On peut lire en français pour faciliter la compréhension de Porque eu tous. já sei em português como é que está escrito. Parce que je sais déjà comment c'est écrit en portugais. Ah, oui. Mas em francês para facilitar todos. Mais en français pour Mateus faciliter. 25, 1 a 5. Matthieu 25, 1 à 5. Matthieu 25, 1 à 5. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, et tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Amém. Inclina a sua cabeça, por favor. Inclinons nos têtes pour faire. Pai, nós te agradecemos nesta manhã por ter nos concedido culto para ti, Jesus. Queremos ministrar. Senhor, a boca é minha, mas a palavra são tuas. Usa-me como instrumento para a glória e honra do seu nome. O povo que vieram neste lugar não vieram ouvir a mim, mas vieram ouvir a palavra de Deus. Pai, faz de nós a sua vontade neste meio. Se for para nos repreender, nos repreenda. Se for para nos restaurar, nos restaure. Se for para nos restituir, nos restitui. Para a honra e glória do seu santo nome. Assim nós oremos, dissemos amém. Amém. Ok, alguém pode aplaudir a Deus forte. Sempre em pé. Aplaudir a Deus mais forte. Applaudissons plus fort pour le Seigneur. Sempre em pé. Toujours debout. Sabe o que é que me admira? Vous savez ce que ça m'admire? No cemitério, dans les cimetières, as pessoas vão tristes. Les gens ils vont tristes. Porque perderam alguém. Parce qu'ils ont perdu quelqu'un. Na maternidade, mais à la maternité, as pessoas até podem ver as lágrimas. Les gens peuvent même pleurer. Mas essas lágrimas não é de choro. Mais c'est des pleurs non, que n'est pas de tristesse. Mas é de alegria. De joie, des pleurs de nós joie. Somos aquela geração. Nous sommes de cette génération. Não do cemitério. N'est pas dans les cimetières. Somos da geração. Nous sommes dans la génération. Da maternidade. Dans la maternité. Porque dentro da maternidade, parce que dans la maternité, onde nós fomos geridos, où nous sommes nés, por causa da cruz de Jesus, pour la croix, ele derramou o seu sangue, il versait son sang, derramou a água, il a versé de para l'eau, poder nos restaurar, pour nous para restaurer, poder nos dar a vida. pour nous donner la a vie. razão pela qual C'est la raison que pour nós laquelle estamos na igreja. nous sommes dans l'église. Que na igreja, ça veut dire que dans não é l'église, lugar de tristeza. ce n'est pas un lieu de Na tristesse. igreja, Dans l'église, é lugar de c'est felicidade, lieu de joie, e alegria, lieu de joie, porque nós estamos na presença do homem, parce que nous ne sommes pas dans la présence mas d'un estamos na homme, presença de Deus. mais nous sommes dans la présence de Aquele Dieu. que dá vida, Celui qui donne la aquele vie, que transforma, celui qui transforme, aquele que dá celui resposta qui donne la onde os réponse, homens não conseguem là dar. où les hommes ne Por isso peuvent pas é que donner. bem-aventurado és tu, C'est pour cela que bien por estares aqui na presença de parce Deus. que tu es dans la présence de Dieu. Aleluia. Bem-aventurado és tu, Bienheureux toi, por estar na presença parce de que tu es Deus. dans la présence de Será que Dieu. alguém pode aplaudir fortemente para Est-ce que nous Jesus? pouvons acclamer plus fort pour Jésus? Mais forte para Plus Jesus. fort encore pour Jésus. Pode aumentar para Plus fort Jesus. encore pour Jésus. Pode celebrar para Jesus. Plus fort encore pour Pode Jésus. dizer mais. Crier encore plus et plus pour Jésus. Aleluia. Deus o abençoe. Que Deus vous bénisse. E tomai vossos assentos em nome de On peut Jesus. s'asseoir au nom de Jésus. Muito obrigado pela vossa paciência. Merci pour votre patience. O pastor disse para estar à vontade. Le pasteur me dit d'être à l'aise. Ai, Jesus, estarei à vontade. Je serai à l'aise. Não sei se a pianista pode estar à vontade de me acompanhar também. Je ne sais pas si la pianiste elle Não peut sei se é m'accompagner. possível estar à Si vontade. c'est possible d'être à l'aise. Amém. Graças a Deus já me senti à vontade. Je suis déjà à l'aise.
pela vossa hospitalidade. pour votre hospitalité. Amém? E agradeço a Deus por estar aqui. Je remercie le Seigneur pour être là. Não é fácil sair de África para aqui. Ce n'est pas facile de quitter l'Afrique pour venir en Eu vim aqui Europe. não por uma missão, mas por um turismo. Je ne suis pas venu pour une mission, mais pour le Quer dizer que tourisme. até na sexta-feira vou regressar. Jusqu'à vendredi, je rentre. Alguns membros da igreja perguntaram, pastor, Quelques membres à l'église m'ont posé la question, você vai pasteur, na Europa, vai voltar mais? tu vas aller en Europe et après tu rentres? Eu disse, não, as missões não são iguais. J'ai dit non, les missions ne sont pas pareilles. Se a missão é aqui em Angola, C'est vou ma estar mission, aqui. c'est en Angola, je serai en Angola. Amém. Então eu agradeço bastante a Deus por estar aqui. Je remercie le Seigneur pour être là. Agradeço a Deus pela vida do pastor visionário dessa igreja. Je remercie le Seigneur pour la vie des pasteurs visionnaires de O cette pastor église. Ndolai. Les pasteurs Ndolai. Pai, muito obrigado Merci, pasteur, por ter me recebido. pour m'avoir accueilli. Igreja, sabe uma coisa? Église, vous savez quelque chose? Quem consegue entender português aqui? Il y en a ceux qui comprennent le Então portugais. estou à vontade. Agora, quem Je não suis à consegue, l'aise. se vira com o intérprete. Celui qui ne comprend pas, il va travailler avec l'interprète. Amém. Então, não é fácil deixar o púlpito para alguém. Ce n'est pas facile de laisser quelqu'un prêcher. Eu digo várias vezes que pregar não é uma questão de honra. Je l'ai dit plusieurs fois, je dis que prêcher, ce n'est pas un honneur, Não, é uma non. responsabilidade. C'est une responsabilité. Porque aqui podemos destruir Parce qu'ici, nous pouvons e détruire aqui podemos dar a vida. et nous pouvons aussi donner la Por isso vie. eu nunca senti aquela preocupação de pregar, não. C'est pour cela que je n'ai jamais eu cette inquiétude de Porque esse prêcher. povo que vieram aqui Parce que ce peuple qui est là, não vieram para ouvir as minhas palavras, ils ne sont pas là pour écouter mes paroles. nem olhar a minha beleza, Ils n'ont pas regardé ma mas beauté, deixaram as suas mais ils casas, ont laissé leur maison. alguns deixaram o trabalho, Il y a des uns qui ont laissé leur vieram travail. ouvir a palavra de Ils sont Deus venus écouter la parole de e Dieu dar culto a Deus. et donner un culte à Isso é Dieu. uma C'est pour cela que responsabilidade. c'est une Deus, o responsabilité. que eu posso falar? Pardon? O que eu posso falar? Ce que je peux dire. E muitas das vezes nós, Et plusieurs fois, nous, quando queremos ministrar, quand nous voulons prêcher, queremos vasculhar o livro de teologia que nós nous aprendemos. voulons voir les livres de théologie que nous avons appris. Não, Non, não funciona desta ça ne marche maneira. pas comme ça. A única maneira de nós pregarmos La seule façon de prêcher, é dobrarmos nosso c'est joelho, de prier nos genoux, perguntar a Deus demander à Dieu o que é que Deus precisa falar. ce que Dieu a besoin de parler à son peuple. Aleluia. Então, Pai, muito obrigado por essa responsabilidade. Merci, pasteur, pour cette E eu responsabilité. vou carregar isso em toda a minha vida. Et je vais amener ça pendant toute ma vie. Também agradeço ao meu pastor Mandungo Zeferino Je remercie aussi mon pasteur Mandungu por ter me Joséphine. colocado em colaboração com o pastor Il m'avait Ndolai mis en lien avec le pasteur para Ndolai estar aqui para ministrar. pour être ici, pour prêcher. Também agradeço ao irmão Je remercie aussi les frères por estar aqui, pour être là, ouvir a palavra. écouter la parole de O Dieu. Davi está dizendo, David disait, alegrei-me je suis dans la joie quando me quand disseram, on me dit, vamos na casa de Deus. allons dans la maison de A alegria l'Éternel. do Davi, La joie de porque David, ele sabe parce qu'il que é a savait casa de Deus, que la maison du Seigneur, onde derrama a glória là de où il Deus. déverse sa gloire, Aleluia. Que é a casa do la Senhor, maison du Seigneur, onde vem todas as respostas que o homem não pode tirar. là où il y a toutes les réponses que l'homme ne peut pas Que donner. na casa de Deus, Dans la maison de Dieu, onde reside a restauração. là où il y a la Por restauration. isso é que somos bem-aventurados. C'est pour cela que nous sommes bien Meu heureux irmão estar aqui. d'être là. Aleluia. Então, alguém pode dizer mais amém, mais forte? Quelqu'un peut dire un amen plus fort? Vão me compreender. Je vais me comprendre. Estou numa cultura africana. Je suis dans une culture africaine. Sou meio agitado, hein? Je sens un peu... Je bouge beaucoup. Agitei mesmo. Agitei. Je suis un peu agité. Poderei fazer alguns gestos. Je peux faire quelques gestes. Eu não conheço a cultura francesa. Je ne connais pas la culture française. Porque às vezes muitos não estão acostumados a gritar. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas habitués à crier. Essa é a diferença de cultura, mas me suportem. C'est la différence de culture. Je vous demande de me supporter. Amém? Me suportem. Me supporter. Amém. E eu vou falar tão lento para que vocês possam compreender. Je vais parler doucement afin que vous puissiez comprendre. Amém. Nós temos aqui tema. Nous avons ici un thème. Que trouxemos advertência para a igreja. Advertência.
Pode ser o aviso, né? Un avis, un avertissement pour l'église. Je parle français. J'essaye. Un avertissement pour l'église. Amém. A advertência para a igreja. Un avertissement pour l'église. Eu serei tão lentinho Je vais aller doucement para que a igreja compreenda. pour que l'église puisse comprendre. Hoje, nas nossas igrejas, Aujourd'hui, dans nos églises, queremos ouvir o que nós estamos preparados a ouvir o que nós queremos. nous sommes prêts à ouvir ce que nous voulons Mas não entendre. estamos preparados Mais nous ne sommes pas préparés para ouvir o que Deus quer de nós. à écouter ce que Dieu veut de nous. Amém? Só que o que nós queremos Ce que nous voulons, pode nos levar na perdição. ça peut nous amener à la perte. O que Deus quer, Ce que Dieu por veut, mais difícil que seja, même si c'est trop vai nos difficile, levar para a vida eterna. ça nous amène à la vie éternelle. Aleluia. Alguém compreendeu? Il y a quelqu'un qui a compris? Nós queremos mais o que nos agrada. Nous voulons ce qui nous fait plaisir. Nem sempre o que te agrada vai te levar para a Ce n'est felicidade. pas toujours ce qui te fait plaisir qui t'amène Felicidade. au bonheur. Ça coince un peu. Nem sempre o que te agrada C'est pas toujours ce qui te fait vai te plaisir. levar no gozo verdadeiro. Ça va t'amener dans quelque chose qui te Mas o plaît que vraiment. Deus quer para Mais nós ce que Dieu veut pour nous, é sempre perfeito. c'est toujours parfait. Se dependesse de José, Si ça dépendait de quando ele José, sonhou quand il a eu le que rêve, os seus irmãos poderiam ajoelhar diante dele, que ses frères allaient s'agenouiller devant lui, se dependesse dele, si ça se dépendait de ele não lui, teria noção il n'allait pas avoir la que notion dia seria vendido, qu'un jour il allait être vendu. que dia estaria na casa de Un Potifar. jour, il serait dans la maison de Potiphar. Mas como Deus é tão bom, Mais comme Dieu il est bon, Deus fez aquilo que ele não queria. Dieu n'a fait pas ce que Joseph a voulu. Ele foi vendido, Il a été vendu. ele não queria. Il n'a pas voulu. Ele foi como estrangeiro na casa do Il est Egito, parti comme étranger ele en não Égypte. Il queria. n'a pas voulu ça. Ele foi preso, Il était en não prison. queria. Il a voulu Mas pas quando ça. chegou ao Mais topo, quand il était au sommet, compreendeu. il a compris Essa toda que trajetória, toute cette a trajectoire, finalidade é para o meu bem. la finalité c'était pour son bien. Tudo o que Deus quer para nós, Tout ce que Dieu veut pour nous, talvez não vai ser fácil, peut-être que ça ne sera pas facile. mas a Mais la finalidade finalité, é para a c'est felicidade. pour notre bien. O David diz: David il a dit, nasci, je suis né, cresci, je grandis. nunca vi J'ai jamais vu nenhum justo un abandonado. juste abandonné. Mas a vida de David Mais la vie de David, nunca foi il fácil. n'a pas été facile. Primeiro é que David Première que David, nasce numa casa de guerreiros, il est né dans la maison des combattants. mas lhe colocaram guerreiros. na mata. Ils l'ont mis dans la brousse. Os seus irmãos lhe colocaram no palácio. Ses frères, ils l'ont mis au palace. Quer dizer, o seu crescimento já Ça veut dire que pour grandir déjà, mostrava o desprezo na vida de Davi. ça montrait le mépris dans la vie de David. Enquanto os outros estão no palácio com Pendant que rei, les autres étaient dans le palace, o Davi está na mata a cuidar das David il était ovelhas, dans le champ pour se prendre soin des com des risco brebis. das serpentes, Là où il y avait des serpents, com risco dos il leões, y avait des lions, com risco dos il ursos. y avait des ours. Ele pensou que uma desgraça, Il avait cru que c'était une malédiction, mas era lugar mais perfeito para mais Davi. c'était le lieu plus parfait pour lui. O que ele achava que uma desgraça C'est lui qui croyait que c'était une era malédiction. uma preparação C'était une perfeita. préparation parfaite. Porque se ele não passasse nas Parce que ovelhas, s'il n'était pas passé parmi não les brebis, conseguia il n'allait pas avoir, liderar ovelhas fortes. il n'allait pas pouvoir diriger les brebis fort. Tá tudo bem? Assim. Tá tudo bem? Podemos avançar? Podemos avançar. Aplauda Jesus. Amém. O que você acha que é uma desgraça, Ce que toi tu penses que c'est un malheur, para Deus pour Dieu, é uma preparação c'est perfeita. une préparation parfaite. David ficou lá nas ovelhas, David, il était avec les se brebis. encontra com o leão, Il s'est rencontré avec des lions. enfrenta leão, Il a affronté les lions. encontra-se com o urso, Il a affronté les ours. ele ganhou o urso. Il a vaincu l'ours. Enquanto seus irmãos Pendant que ses frères, estavam lá, ils étaient
était là. Mas um dia, quando ele se encontra com Mais Golias, un jour, quand il se rencontre avec Goliath, ele diz a Saul: il a dit à para mim, Saul, Golias não é ninguém. pour moi, Goliath, c'est personne. Porque a minha experiência com as Parce ovelhas que mon expérience avec les brebis, é mais poderosa do que elle est diante plus de puissante que devant Goliath. o que você acha que é uma desgraça para ti C'est que toi, tu penses que c'est une é malédiction, uma preparação c'est une forte préparation forte para o seu amanhã. pour le lendemain. Só vai dar conta isso depois. Tu vas te rendre compte après. Por que Deus me falou isso? Pourquoi Dieu m'a parlé Por comme que eu ça? passei nesse caminho? Pourquoi je suis passé par Por là? que eu estou aqui? Pourquoi je suis Por là? que eu ando ali? Pourquoi que je Por marche isso é que o là? nosso tema é C'est pour cela que notre thème a est advertência para a igreja. l'advertence pour l'église. Deus queria nessa manhã Dieu voulait que ce matin nos advertir. nous avertir. A advertência Avertir, pode ser dura, ça peut être dur, pode ser leve. ça peut être Dentro léger. da advertência, Dans l'advertence, estamos a encontrar aviso. nous avons un communiqué, avertissement. Dentro da advertência, Dans l'avertissement, vamos encontrar reparo. nous avons quelque chose pour nous réparer. Quer dizer, alguém que quer te reparar. Quelqu'un qui veut te réparer. Quer reparar quem? Il veut réparer A qui? sua igreja. Son église. Aleluia. Jesus na cruz de Carvalho Jésus à la croix, não morreu e ressuscitou, et il n'est pas mort et ressuscité, não somente para ter a vida que nós temos. non pour seulement avoir la vie que nous Ele avons. morreu e Il est mort ressuscitou, et ressuscité. que nos tira da vida pagã Il nous a enlevés dans la vie para mondaine nos devolver diante do jardim do pour Éden. nous amener devant le trône du Seigneur. Não. Jesus morre e ressuscitou, Jésus, il est mort et nos ressuscité. tira da vida pagã. Nous a enlevés dans la E vie nós mondaine. estávamos fora do jardim, Nous étions en dehors du jardin. ele nos colocou, Il nous a mis. devolveu-nos no Il jardim. nous a ramenés dans le jardin. O jardim que era impedido para nós. Les jardins qui étaient empêchés pour nous. Então Jesus fez esse trabalho. Jésus a fait ce travail. Então, o trabalho de Jesus Le travail de Jésus, não é só para nós comermos, ce n'est pas seulement pour que não é nous para puissions nós manger, casarmos, pas seulement pour se mas marier, dia mais un jour, voltaremos a estar junto com Ele, nous allons retourner avec lui. viver junto com Ele. Nous allons vivre avec lui. O objetivo da igreja L'objectif de l'église, é dia nós c'est qu'un jour, nous estarmos junto com o Senhor. serons ensemble avec le Seigneur. Aleluia. Alguém está compreendendo? Est-ce que nous comprenons? Por isso é uma advertência para a igreja. C'est pour cela qu'il y a un avertissement pour O l'église. Senhor compreendeu Le Seigneur a compris que a igreja que l'église, está a perder o foco. il est en train de perdre sa vision. Principalmente aqui na França, segundo algumas Et surtout informações. ici en France, selon quelques As pessoas informations, pensam que estar na igreja é passatempo. les gens croient que être à l'église, c'est pour passer du temps. Porque o que significa a igreja? C'est quoi que l'église? A igreja L'église, é o conjunto de povo salvo fora de. c'est un ensemble de peuples qui ont été appelés en dehors d'eux. A igreja L'église, é exército. c'est une armée. A igreja L'église, está colocado no deserto. il a été mis dans le Só désert. que como a igreja está colocado no deserto, Comme l'église est dans le o désert, objetivo não é ficar no deserto. l'objectif ne c'est pas rester dans le O désert. objetivo é chegar até Canaã. L'objectif, c'est aller jusqu'à Canaan. Mas estamos no Mais nous deserto sommes dans le como désert uma passagem. comme un passage. Quer dizer, por isso é que estamos na igreja. Por isso é que estamos na C'est pour igreja. cela que nous sommes dans l'église. Estamos a aprender Nous sommes en como train é que será d'apprendre Canaã. comment sera Canaan. O trabalho que Jesus Le fez travail que Jésus a é fait, a Páscoa que nós aprendemos com c'est la Pâque que le pasteur nous a A dit tout à Páscoa l'heure. nos tira La Pâque nous do enlève Egito pour Égypte, para o deserto. pour le désert. Aleluia. A Páscoa La Pâque, significa saída. ça veut dire sortir. Nos tira Ça nous a do enlevé Egito de l'Égypte para o deserto. pour le désert. Só que o deserto Mais le désert, não é o nosso destino. ce n'est pas notre destination. O deserto Le désert, não é o nosso final. ce n'est pas notre finalité. O deserto Le désert, é a passagem c'est le passage para o nosso destino. pour notre Mas destination. antes de chegar no destino, Mais avant d'arriver à notre temos que destination, passar pelo nous deserto. sommes obligés de passer par Não le pode désert. passar pelo
no deserto Tu ne peux pas passer par le sem désert reconhecer a Páscoa. sans reconnaître la Pâque. A Páscoa La Pâque, é um animal que foi imolado, c'est l'animal qui a été immolé, que é a pessoa de Jesus c'est la personne de que Jésus te tira do Egito qui t'enlève de l'Égypte para o deserto. pour le Quero désert. dizer, Jesus Ça veut dire que Jésus, nos tira do mundo ça nous enlève du monde para uma vida cristã. pour une vie Mas chrétienne. o nosso destino Mais notre destination, não é a vida ce cristã. n'est pas la vie chrétienne. Não. Non. O nosso destino Notre Esta face à face. c'est d'être face à com o face Senhor. avec le Esse é o Seigneur. destino de uma Mais igreja. ça, les destinations d'une église. Só que no deserto Dans le há désert, pessoas que vão morrer. il y a des gens qui vont mourir. Só que no deserto Dans le há désert, pessoas que vão se il y a desviar. les personnes qui vont se Por dévier. isso é que nessa manhã C'est pour cela que ce o matin, Senhor quer nos le aconselhar, Seigneur veut nous conseiller, ou il advertir-nos veut nous avertir sobre a igreja. sur l'église. Podes comer, irmão. Tu peux manger, mon frère. Podes beber, irmão. Tu peux boire, mon frère. Podes casar, Tu irmão. peux te marier, mon Mas frère. você está aqui como peregrino. Mais tu es comme un pèlerin. Dia o Senhor vai nos cobrar. Un jour, le Seigneur va nous demander Dia o compte. Senhor virá. Un jour, le Seigneur A viendra. França onde nós estamos. La France, là où nous Em sommes, Angola onde nós estamos. en Angola où nous sommes, Somos como peregrinos. nous sommes comme des E pèlerins. dia Et un jour, o dono da igreja le propriétaire de l'église virá buscar a sua igreja. viendra chercher son église. Aleluia. Eu posso cantar. Je peux chanter, Eu posso pregar. je peux prêcher, Eu posso fazer tudo. je peux tout Mas faire. dia Mais un o jour, dono da le igreja propriétaire de vai l'église vir buscar a sua igreja. viendra chercher son Por isso é que, église. meu amado, C'est pour cela, mes não bien-aimés, bate peito neste mundo. ne te tape pas la poitrine dans Os ce que monde. bateram peito já morreram. Parce que ceux qui sont tapés la poitrine, Nós ils sont morts. estamos numa fase Nous sommes dans une da période observação de l'observation de que estamos no deserto, parce que nous sommes dans que le désert Jesus brevemente virá. et Jésus viendra bientôt. Aleluia. Ninguém te distraia. Personne ne te distrait. Ninguém te leva nas conversações inúteis. Personne ne te met dans des conversations inutiles. Jesus virá. Jésus viendra. O que nos traz a paz, o que nos traz a alegria de estarmos aqui, Ce qui nous mène la joie d'être là, é porque temos a esperança parce que nous avons que l'espérance Jesus virá. que Jésus viendra. O que me leva a pregar Ce qui m'amène à prêcher, é porque tenho a esperança parce que j'ai l'espoir Jesus virá. que Jésus viendra. O que me faz andar na Ce qui me santificação fait marcher dans la não é porque eu sainteté, tenho medo do c'est pas pastor. parce que j'ai peur du pasteur, Não. non, É porque eu sei parce que je que sais Jesus que virá. Jésus viendra. A Bíblia está dizendo: La Bible dit, sem a sans santificação, la sanctification, ninguém verá Deus. personne ne verra Dieu. Aleluia. Amém? Vou pegar texto para terminar. Je vais prendre le texte pour terminer. Quero tempo. Tempo. Falta quantos minutos? Aqui é França, eu não posso passar, senão não vão me convidar mais. Falta quantos minutos, papá? Eu preciso me dar um tempo. Normalement, o culto termine às 12h. 10 minutos. É muito já. C'est déjà beaucoup. Aleluia. Vamos aplaudir a Deus. Nous acclamons le Seigneur. Por isso é que no livro de Mateus, C'est pour cela que dans le livre de Matthieu, Jesus dá uma parábola para a igreja. Jésus a donné une parabole pour l'église. Ele disse: Il a dit, haverá o reino do céu, il y aura le royaume des cieux, será semelhante a 10 virgens. et ça sera semblable à 10 E vierges. essas 10 Et virgens, ces 10 vierges, o reino de Deus le royaume de Dieu, será semelhante. ça sera semblable. É uma imagem, C'est une image, é uma tipologia, c'est un type, é uma ilustração. une illustration. Será semelhante Ça sera semblable a 10 à virgens. 10 vierges. Só que no meio dessas, Mais au milieu de 10 vierges, no meio dessas, au milieu de ces 10 haverá vierges, prudentes il y aura des vierges e sages haverá loucas. et il y aura des vierges folles. Alguém está a entender? Est-ce que vous comprenez? Aleluia. Jesus. Volonté de prêcher français, mais. Allez-y, hein? Merci. Jesus. Avance. Será semelhante. Ça sera semblable. 10 virgens. 10 vierges, 10 virgens
10 vierges. É uma ilustração. C'est une illustration, É uma parábola. c'est une parabole. Quer dizer que há uma Ça interpretação veut dire dessa qu'il y a une parábola. interprétation de cette parabole. Dentro de 10 virgens, Parmi les 10 só que vierges, no meio deles parmi ces 10 vierges, haverá dois grupos. il y aura des groupes, Dos loucos, des folles oui, dos prudentes et des também. sages. Por que que nos chama dos loucos? Pourquoi on les appelle des folles? Porque ele deixou uma lâmpada Parce qu'il a laissé une lampe com azeite. avec de l'huile. Só que de loucos Mais les vierges folles, tiveram lâmpadas, ils avaient les mas lampes, não conservaram o azeite. mais ils n'ont pas conservé Mas l'huile. as Mais les prudentes vierges sages, ficaram com as ils avaient lâmpadas des lampes, e encheram com ils ont azeite. rempli de l'huile. Ele disse que eu vou, Il a dit que je mas vais, sede preparados. mais soyez Irei préparés. de voltar. Je serai de retour. Daqui a pouco eu volto. Dans quelque temps, je serai de retour. A Bíblia está dizendo, La Bible dit, as prudentes les vierges sages, eram mais sábios ils étaient plus sages de conservar a de lâmpada. conserver la lampe. Dentro da Et lâmpada dans la lampe, tinham il y azeite. avait de l'huile. Só que as loucas Les folles, se distraíram. elles étaient distraites. Tem a Ils lâmpada, avaient la lampe, mas não tem o mais il n'y azeite. avait pas de l'huile. A Bíblia está La dizendo, Bible dit, todos dormiram. toutes elles étaient endormies. Meia-noite, À minuit, o noivo veio. les fiancés est venu. Não é marido. Non, c'est pas un mari. Ah, oui. C'est pas le mari. Alingala, na bala isso. Quand on me dit à Lingala, je me suis mariée avec Jésus. Não, você Non, não. Ainda non. ex-fiancé. Nous sommes encore des fiancés. Porque o casamento ainda não foi Parce que feito. le mariage n'a pas été réalisé. Você ainda não balou Jesus ainda. Tu n'es pas encore marié avec Jésus. Non, tu es encore Estamos no fiancé. procedimento. Nous sommes dans le Por processus. isso é que a Bíblia diz C'est pour cela que la Bible que dit, o noivo les fiancés, está vindo. il vient. O noivo virá Le fiancé viendra para casar. pour se marier. Por isso é que são noivos. C'est pour cela que nous sommes des Então, fiancés. quando o noivo veio, Quand le fiancé est venu, todas as 10 virgens acordaram. les 10 vierges étaient réveillées. Mas o noivo só pegou Mais les fiancés, la Dieu a aqueles que pris tinham as lâmpadas e o azeite. celles qui avaient les lampes et de l'huile. E o que tinha lâmpada sem Et azeite, celles qui avaient la lampe sans l'huile, deixaram. ils sont restés. O noivo pegou, foi com Le eles. fiancé a pris les E sages aquelas que não tinham et azeite celles qui n'avaient pas de l'huile, ficaram preocupadas. elles sont restées préoccupées. O noivo disse: Et le fiancé elle não a há dit, tempo para il n'a você. plus le temps pour Eu vous. comecei a analisar. J'ai commencé à analyser. Isso aqui é uma parábola. C'est une parabole. Primeiro são mulheres. D'abord, c'est des femmes. Disseram que são virgens. Elles sont des vierges. Isso quer dizer, Ça veut dire, nós como igreja nous comme l'église, somos a noiva, nous sommes les fiancés. somos uma identidade feminina Nous sommes une identité féminine dentro do nosso Jesus. avec Jésus. Dans Jésus. Nous sommes une identité féminine dans Jésus. Devant. Devant Jésus. Ok. À frente de Jesus. Diante dele. Diante de Jesus. Percebemos? Amém. A igreja, aqui na igreja não tem homem. À l'église, il n'y a pas d'hommes. Todos nós somos mulheres. Nous sommes tous des femmes. Aleluia. Porque estamos à espera do casamento. Parce que nous sommes en attendant, nous attendons le Mas mariage. quando é que nós tornamos noivas? Mais en quel moment nous sommes devenus fiancés? Na cruz de Carvalho. À la croix. Ele pagou dote Il a payé la dot para nós sermos noivos. pour que nous soyons des Por isso fiancés. é que a igreja não é qualquer. C'est pour cela que l'église, ce n'est pas A n'importe igreja quoi. é a propriedade privada de Deus. L'église, c'est la propriété privée de Jésus. Você não é Tu qualquer. n'es pas n'importe qui. Você tem alguém que pagou o preço. Il y a quelqu'un qui a payé les prix. Alguém que pagou um preço Quelqu'un qui a payé les prix para estar perto dele. pour que tu sois à côté O de lui. preço que Jesus Le pagou, prix que Jésus a payé, nenhum dinheiro nesse mundo aucun consegue argent recompensar. peut récompenser. Ele pagou pelo sangue Il a payé avec son e sang. pagou pela sua Il alma. a payé avec de Aí l'eau na cruz de Carvalho. à la croix. Nós sabemos, Nous savons, para a mamãe gerir filho, pour que la maman puisse mettre au aparecem monde, dois sinais. il y a des signes qui se Primeiro é a présentent. água. D'abord l'eau, Depois é o sangue. après le sang. Se não sair água, S'il n'y a pas de o filho poche d'eau, corre risco. le bébé a un risque. E quando sair Et sangue, quand il y aura le é o sang, sinal do filho estar vivo. c'est le signal que le bébé va naître. Essa água que ele nos pagou L'eau qu'il nous a payé, é a sua c'est palavra. la parole. Aleluia. Esse é o sangue, Et le sang, é a sua aliança c'est l'alliance que nós perdemos que nós- no jardim do Éden. nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Ah, Nos deu a palavra. Il nous a donné la parole. Aleluia.
Você não é um qualquer. Tu n'es pas n'importe Ele te qui. deu a Il t'a palavra. donné la parole. Não terminou ali. Mais ce n'est pas Ele fini. resgatou a aliança. Il a racheté l'alliance. Aliança abrâmica. L'alliance d'Abraham. Ele disse a Abraão: Il a dit à tu Abraham, serás abençoado tu serais béni como a areia do mar comme les sables e de como la a estrela mer do et céu. comme les étoiles du A areia ciel. do mar, Les sables de la filho de mer, Israel biológico. fils d'Israël As estrelas do biologique. céu, Les étoiles du filho ciel, de Abraão fils celestial, d'Abraham que é céleste, espiritual, et que spirituel, é a igreja. l'église. Aleluia. A aliança que nós perdemos L'alliance que nous avons por perdue causa do à pecado, cause du péché, Jesus pagou. Jésus a Por payé. isso é que nós C'est pour cela que nous somos importantes. sommes importants. Somos a Nous representação sommes de Deus aqui nous na sommes terra. la représentation de Por Dieu sur causa da terre. palavra, Parce que la parole, à cause de la por parole, causa da aliança. à cause de l'alliance, Ninguém pode te humilhar. mais personne ne peut t'humilier. Sabe por quê? Tu sais pourquoi? Porque a palavra que você carrega Parce que la parole que tu portes, é poderosa. elle est puissante. Aleluia. Ninguém pode te humilhar. Personne ne peut t'humilier. Porque a aliança que você Parce que carrega, l'alliance que tu avais, quem deu é Jesus Cristo de Nazaré. qui t'a donné Jésus-Christ de Nazareth. Amém. Por isso é que somos noivos. C'est pour cela que nous sommes Mas como fiancés. somos noivos Mais comme nous sommes e fiancés, somos virgens, nous sommes vierges, não é que somos virgens, sommes vierges, porque não temos sementes alheias. parce que nous n'avons pas des semences de quelqu'un A d'autre. única semente La seule semence, é a palavra c'est de la Deus. parole de Dieu. Aleluia. Só que, infelizmente, Malheureusement, no meio dos au noivos, milieu d'une fiancée, haverá prudentes il y aura des sages, e haverá loucas. il y aura des folles. Sabem por quê? Vous savez pourquoi? Porque lhes deu a palavra, lhes deu a palavra, Il a donné la ele parole, disse que vou, il a dit que je m'en não vais. vos deixarei órfãos, Je vous laisserai pas orphelins. enviarei o Espírito J'enverrai Santo le Saint-Esprit, que vai vos il conduzir, sera votre vai guide, vos il va capacitar. vous donner des Quando capacités. tiver fraco, Quand vous serez o faible, Espírito Santo, le Saint-Esprit que é o azeite, donnera de l'huile, estará com il você, sera avec vous, junto com a palavra, avec la para parole, estarem prudentes pour que vous soyez prudents quando vier. quand je serai de Só retour. que tem pessoas hoje na igreja, Il y a des gens aujourd'hui à l'église conhecem a palavra de qui connaissent Deus, la parole de Dieu, mas ignoram a palavra de mais Deus, ignorent la parole de Dieu, vivem no adultério, vivent dans l'adultère, vivem na vivent dans fornicação, la fornication, vivem na fofoca. vivent dans le parlement des Ele autres, que canta, elle qui chante, mas vive na mais fornicação. elle vit dans la Ele fornication, vive numa elle vit casa dans une maison de adultério. d'adultère. Pode fazer, Tu peux faire, porque na Europa pode parce que fazer. l'Europe tu peux le Mas faire, saiba que mais sache um que dia Jesus virá. un jour Jésus Se viendra. te encontrar naquela Si tu posição, te trouves dans cette vais position, ficar. tu resteras. Aleluia. Pode enganar o teu Tu pastor, peux mentir ton pasteur, pode enganar o teu tu líder, peux mentir ton mas a leader, Deus você não pode mais à enganar. Dieu personne ne peut les tromper. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo Le Saint-Esprit, está lá para nos ajudar il est là pour nous a aider, viver na pour santificação. vivre dans la O sainteté. Espírito Le Santo Saint-Esprit, está lá para nos il est là ajudar pour nous aider, não cometer erros. ne pas commettre des A erreurs. igreja hoje L'église aujourd'hui, fofocar tornou algo normal. pour parler mal de quelqu'un, c'est quelque chose de normal. Inveja tornou algo normal. La jalousie, c'est devenu quelque chose de O normal. amor que a igreja poderia mostrar tornou algo normal. L'amour que l'église pouvait montrer, c'est devenu quelque chose de A normal. hospitalidade já não existe na igreja. L'hospitalité, il n'existe plus dans O l'église. seu irmão está a morrer. Ton frère, il est en train de Você não mourir. consegue Tu socorrer. ne peux pas le secourir. Irmão, escute. Écoute ton frère. Pode estar nessa posição. Tu peux être dans cette Mas a position. melhor forma é Mais la meilleure manière, conservar a palavra de Deus c'est de garder la parole de com Dieu. o Espírito Santo. Avec le Se Saint-Esprit. tiveres a palavra de Deus Si tu as la parole, sem o Espírito sans Santo, le Saint-Esprit, corre risco il y a des risques de noivo não te que pegar. le fiancé ne peut pas te E se prendre. tiver o Espírito Et si Santo tu as le Saint-Esprit, sem a palavra de sans la Deus, parole de Dieu, corre risco il y a les também. risques aussi. Por isso é que ele C'est deixou pour cela qu'il a a laissé. palavra. La parole, Ele disse: il a dit, não sai de Jerusalém, ne partez pas de enviarei o Jérusalem. Espírito J'enverrai Santo le Saint-Esprit para vos pour capacitar, vous donner la para vos capacité, orientar. pour vous A orienter. Bíblia está La dizendo: Bible dit, quem tem filho, celui qui a, não, quem tem filho celui qui a des enfants tem a vida. a de la vie. Aleluia. Porque Parce que no tempo dos pais, dans le temps o pai de nos pères, precisa do filho, le père a besoin de o l'enfant, filho l'enfant precisa de a pai. besoin d'un père. Ah, isso está muito pesado. Em Malaquias, Dans le livre de Malachie, os pais les pères, les parents, precisam dos ils ont filhos besoin des enfants, e os et filhos les enfants, precisam dos ils ont pais. besoin des parents. Os pais
parents, é a escritura, c'est la parole. o filho Les enfants, é a interpretação et c'est da l'interprétation escritura. de la parole. Quer dizer, Ça veut se dire, leres a palavra de si tu Deus, lis la parole se de não Dieu, tiver o Espírito Santo si tu n'as pas le para Saint-Esprit, ter a interpretação, meilleure interprétation, vai se desviar. tu vas te Por dévier. isso é que a igreja hoje, C'est pour cela que l'église por aujourd'hui, falta do Espírito Santo, pour le manque de Saint-Esprit, propositadamente estou falando do Espírito Santo, je parle du Saint-Esprit porque amanhã vamos começar sobre isso. parce que demain nous allons parler de ça. Aleluia. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus fortemente. O noivo disse: Le fiancé a dit, deixei a j'ai lâmpada, laissé la lampe, que é a palavra. qui est la O parole. grande rei disse, Le grand roi, il a no dit, livro de Salmos: dans le livre des psaumes, guardei a sua palavra, je garde ta parole não pecar contra ela. pour ne pas pécher contre toi. Aleluia. Je scelle ta parole dans mon Escuta. cœur. N'écoute pas. Profecia como dona igreja Prophétie, la prophétie aujourd'hui a pris place dans l'église. é bom, C'est bien. mas não pode estar ao lugar da palavra Mais de Deus. ça ne peut pas prendre la place de la parole de Dieu. Aleluia. Jamais os dons Jamais les dons, poderá estar sobre a ils palavra de seront Deus. en-dessus de la parole de Dieu. Tudo que nós vamos precisar como cristãos Tout ce que nous avons besoin en tant que chrétiens, está aqui na ça palavra se de Deus. trouve dans la parole de O Dieu. que nós vamos procurar Ce que nous allons chercher, está aqui na palavra de ça Deus. se trouve dans la parole de Por isso é que Dieu. David disse: C'est pour cela que David a dit, guardei a sua je palavra scelle ta parole dans para mon não cœur, pecar afin contra de ne ela. pas pécher contre elle. Hoje em dia, Aujourd'hui, uma conversa que tivemos ontem com o pastor, on a eu une conversation hier avec le há pasteur. clima chamado clima profético Il y a un climat prophétique, que está solado, principalmente em África. Não sei se aqui também. surtout en Afrique. En Afrique, je ne sais pas si ici aussi. As pessoas querem mais papá fala. Là, les gens ils veulent plus écouter les Papa prophéties. prophétise. Papa prophétise. Papá não está vendo nada. Papa, tu vois rien. Por isso é que muitas igrejas C'est pour cela que beaucoup d'églises, criaram fogos estranhos, ils ont créé des faits étrangers. colocaram dentro das Ils ont igrejas ramené dans l'église. por causa do ambiente profético. C'est à cause de l'ambiance O prophétique. apóstolo Paulo está dizendo: L'apôtre Paul il a o que eu dit, vos ensinei, ce que je vous ai enseigné, selon aquilo. c'est ça. Se aparecer alguém Si quelqu'un vient vos pregar diferente daquilo que eu vos vous preguei, prêcher différent de ce que je vous ai pode prêché, até vir do céu. s'il peut venir du Se ciel, aparecer alguém si quelqu'un que vient, pregou algo diferente do que eu vos il preguei, prêche quelque chose de différent de que ce que je seja vous enseigne, anátema. qu'il soit anathème. Aleluia. Quer dizer que nada pode vir mais de nós. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut venir de nouveau. Eu não posso receber uma profecia fora da Bíblia. Je ne peux pas recevoir une prophétie en dehors de la Bible. Ah não, pastor Yannick, Ah non, pasteur Yannick, como estás aqui na comme França, tu es en France, Deus me enviou, Dieu m'a envoyé, uma mulher ficou lá. comme ta femme est restée au Eu pays. sou bem casado, amém? Je suis marié, hein? Bem casado. Bien marié comme il Il faut faut. préciser. Hein? Oui, je précise que tu es bien marié comme il faut, oui. 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 Ah, como és casado, Comme tu es marié, vai ficar 2 semanas. tu restes 2 semaines, Eu posso estar aqui. je peux rester là. O Senhor está me Le dizendo. Seigneur me dit, Posso te je ajudar. peux t'aider, je peux. Ah, irmãs, Ah, il y a des sœurs, você cantas bem. tu chantes bien, Hein, irmã, cantas bem, né? tu chantes bien, hein? O Senhor está me Le dizendo. Seigneur me dit, Vai ter a unção de il y aura tocar. la onction de jouer. Então tenho que sair Et contigo. je peux sortir avec toi Para ter a unção. pour avoir l'onction. Isso é bíblico, irmão. Ça, c'est biblique, frère. A Bíblia diz: La Bible dit, se alguém vos trazer mensagem desse tipo, si quelqu'un vous amène ce genre que de ele message, seja amaldiçoado. qu'il soit maudit. Por isso é que a igreja estamos numa C'est era pour cela que l'église, nous sommes dans une da époque observação da palavra de Deus. d'observer la parole de Dieu. O que está escrito, está escrito. Ce qui est écrit est écrit. Não altera, Il ne change pas, nem tira a palavra de Deus. n'enlève pas la parole de Dieu. Aleluia. Estamos numa era Nous sommes dans une que a époque Bíblia diz: que la Bible dit, somos fundados nous sommes fondés pelos ensinamentos dos apóstolos. par les enseignements des apôtres. Aleluia. Sabe por quê? Vous savez pourquoi? Porque os apóstolos Parce que les apôtres foram ensinados ont été enseignés pelos ensinamentos de Jesus. par les enseignements de Jésus. Jesus ensinou os apóstolos, Jésus avait enseigné o les apóstolo apôtres. ensinou a nós, Les apôtres nous ont e nós vamos enseignés. ensinar os Et demais. nous allons enseigner les O autres. que ele nos ensinaram, Ce qu'ils nous ont appris, não podemos alterar mais. nous ne pouvons pas Se a changer. gente alterar, Si nous changeons, seremos nous amaldiçoados. serons maudits.
Aleluia. Isso é uma advertência. C'est une A avertissement. igreja. Église, Falta-me 5 minutos. il me reste 5 minutes. Você está aqui em Paris. Tu es là à Paris, à Toulouse. Cuidado com os eventos que estão se passando. Attention avec les événements qui se A passent. vinda do Filho do Homem está La prestes. venue du Fils de Dieu est prête. É a hora de ficarmos atentos. C'est l'heure d'être De attentif, ler a palavra lire la e parole de orar. et prier. Pedir a presença de Deus. Demander la présence de O Dieu. Senhor te inspira. Que le Seigneur t'inspire. Te enche. Que tu remplisses Para você não se desviar. pour que tu ne sois pas O que dévié. adianta, irmão? Ça sert à quoi Estás faire? aqui a pregar. Être là à Mas a prêcher. sua vida Mais ta vie, não agrada a Deus. ça ne plaît pas à Dieu. E não estás a perder o tempo. Tu perds ton temps. Se Jesus não vier agora, Si Jésus ne vient pas a morte maintenant, está a te esperar. la mort t'y attend. Aleluia. Então, essa é uma advertência para a C'est un igreja. avertissement pour l'église. Eu fico triste quando o pastor diz: Je suis triste quand le pasteur m'a pessoa dit, tem tempo de ir à festa, les gens ils ont le temps d'aller à la mas não tem fête, tempo de vir na mais ils n'ont pas presença le de temps Deus. de venir dans la présence de São Dieu. sinais Ils sont des que signes mostram que a Bíblia diz qui montrent que la que Bible nos dit últimos que dias dans les derniers você temps, já não terá zelo da les palavra. gens ils n'auront plus les ailes de la Mas você que parole. veio aqui nessa manhã, Mais toi qui es là ce matin, eu quero te je aconselhar. vais te O conseiller, Filho do le Homem Fils de l'homme, está a caminho. il est en chemin. Nós, como a Nous igreja, comme l'église, vamos passar. nous allons Irmão, passer. você tem trabalho. Frère, tu as un Tá travail. bom. Si, c'est bien. Não é problema. C'est pas un problème. Mas compreenda que esse Mais trabalho comprends que ce vai travail, ficar. ça va rester. Você tem casamento. Toi, tu as un É mariage. bom. C'est bien. Mas o teu casamento Mais ton mariage vai va ficar. rester. Você tem Tu negócio. as un commerce. É bom. C'est bien. O teu negócio Ton commerce vai ça va ficar. rester. Única coisa La seule chose que não vai qui passar ne va pas é a passer, palavra c'est de la parole Deus. de Dieu. E está com Et Jesus. ça est avec Nós Jésus. precisamos estar com Nous Jesus. avons besoin d'être avec Jésus. Eu não vim te acusar. Je ne suis pas venu Eu vim te t'accuser. dar o conselho. Je suis venu te conseiller. Você que já faltou, já recuou na vida Toi qui cristã, as reculé dans la vie chrétienne, ainda há tempo il a encore temps de você se de reconciliar com Deus. réconcilier avec Jésus. Ainda há tempo Il a encore temps de rever a sua vida com de Jesus. revoir ta vie avec Jésus. Porque amanhã Parce que será demain, tarde ça demais. sera tard. Quando passar o tempo da Quand ça graça, sera passé le temps de la o tempo a grâce, seguir le temps qui suit, será tempo de ça julgamento. sera le temps de Já não jugement. haverá Il n'y aura recuperação. plus de récupération. Não haverá Il n'y en aura recuperação. plus de Você que récupération. viemos aconselhar. C'est pour cela que nous venons Eu, conseiller, como seu irmão, moi comme ton frère, como peregrino, comme un pèlerin, estou lhe aconselhar. je te conseille, Volta na presença de Deus. viens dans la présence de Ama a Dieu, palavra de Deus. à la parole de Dieu, Ama a presença de à la Deus. présence de Isso que Dieu. vai te segurar. C'est ça qui va te Quando o Filho tenir. do Homem vier, Quand le Fils de l'homme ele vai te viendra, encontrar. il va te trouver. Quando a Bíblia está dizendo, La Bible dit, vigiai, veillez, não é vir orar. c'est pas venir prier, Não é noite de vigília. c'est pas une nuit de veiller. Vigiai Veillez na sua escritura. dans sa parole. Aleluia. Vigiai na sua palavra. Veillez dans sa parole. Em que tempo estamos? À quel temps nous sommes? Onde é que estão os sinais? Où sont les signes? Como é que estão, meu Senhor? Où est mon Seigneur? Essa é a hora, meu amado. C'est l'heure, mes bien-aimés. É o conselho que eu quero te dar. Je te conseille ce matin. Este mundo, Ce monde, os que carregaram deixaram. ceux qui ont porté le monde, ils l'ont laissé. Os que mataram para ter dinheiro também Ceux qui deixaram. ont tué quelqu'un d'autre pour avoir l'argent, ils ont laissé Os le que monde. fizeram os outros mal também deixaram. Ceux qui ont fait de mal aux autres, ils ont laissé le monde Mas o aussi. verdadeiro caminho é Mais le véritable chemin, obedecer a palavra de c'est Deus. obéir la parole de O Dieu. que é de errado, Ce qui est deixa de fazer. laisse les O rêves que de é côté. certo, faz. Fais ce qui est bien. Conserva a palavra de Deus. Conserve la parole de Porque Dieu. quando o noivo vier, Parce que quand le fiancé viendra, não perder. tu vas pas te perdre. Ainda há tempo Il y a encore le temps de restauração de restaurer na sua vida. dans ta vie. Eu não vim te acusar. Je ne suis pas venu Eu não t'accuser. vim te atirar pedras. Je ne vais pas te balancer des pierres. Mas eu vim te advertir. Mais je suis venu t'avertir. Igreja, Église, somos peregrinos. nous sommes des pèlerins. Aleluia. Igreja, Église, somos nous peregrinos. sommes des pèlerins. Igreja, Église, somos o peregrino. nous sommes des pèlerins. Daqui a pouco, Dans peu de o temps, deserto vai acabar. le désert va se O terminer. Canata nos Le vê. Canaan nous voit. Mas ninguém pode entrar em Canaã Mais personne ne peut rentrer dans Canaan sem ser preparado no deserto. sans être préparé dans le A désert. Bíblia está La dizendo: Bible dit, Moisés Moïse, faz duas trombetas. il a fait des trompettes. Uma trombeta Une trompette sem eco, et avec écho, sans écho, outro
L'autre ecoem. avec écho. Essas duas trombetas, C'est des trompettes. como vocês são peregrinos, Comme vous êtes des pèlerins, significa assim. ça signifie. Se os sacerdotes C'est les sacerdotes. tocar a trombeta, Ils frappent la trompette. sans eco, Sans écho, significa ça veut dire é o encontro. c'est la rencontre. Oui, é o encontro. C'est la rencontre Porque Moisés parce que veio Moïse, passar uma il veut informação. passer une information. Mas se vocês Mais ouvirem si vous écoutez uma une trombeta trompette com eco, avec écho, isso quer dizer, ça veut dire é o Moisés, c'est Moïse, é sacerdote. c'est les Todo o sacerdotes povo que estão et sentados tous les peuples qui assis. não é para se C'est encontrar, pas pour se mas rencontrer, é para partir. mais c'est pour partir. Aleluia. Amém. Então, nesta vida, nós temos duas trombetas. Nous avons des trompettes. A primeira La trombeta première é trompette, que eu estou fazendo. c'est que je fais là, c'est Partilhar a palavra de Deus. Je te donne la parole de Instruir Dieu. a palavra de Deus. Instruire la Mas parole a de Dieu. segunda Et la trombeta deuxième trompette, não depende de ça Moisés. ne dépend pas de Moïse. Porque a segunda Parce que trombeta la deuxième trompette, depende da ça nuvem dépend de la nuée. que está no céu. Ça dépend de Se nuée. a qui est dans nuvem le se ciel. Si la movimentar, nuée se mouve, os sacerdotes vão trocar a les trombeta. sacerdotes ils vont Cada bouger la- vão se levantar. Chacun va vão se se lever, caminhar. ils vont marcher. Isso quer dizer Ça veut dire que essa nuvem que cette nuée, é a trombeta de C'est 1 Tessalonicenses, trompette est la première capítulo Thessaloniciens, 4. chapitre 4. Naquele dia, Dans ce jour, os anjos vão tocar a les trombeta. anges vont chanter la trompette. Ils vont sonner la trompette. Aleluia. Os anjos vão tocar a trombeta. Les anges vont sonner la E trompette. aquela Et trombeta cette trompette, é para todos que estão a andar na vida de Deus. c'est pour tous qui marchent dans la É a vie de trombeta Dieu. de arrebatamento. C'est la trompette d'enlèvement. Quer seja o pastor, Que tu sois quer pasteur, seja eu pregador, que tu sois quer prédicateur, seja você, que tu sois toi. é a trombeta de C'est la partida trompette du parti para se encontrarmos com pour aller se Jesus. rencontrer avec Então a hora Jésus. é essa, irmão. C'est l'heure, mon frère. Não negligencia Ne pas négliger a palavra de Deus la parole de Dieu e o Espírito et le Santo. Saint-Esprit. Eu entendo Je comprends que a Europa está muito ameaçada. que l'Europe, il y a beaucoup de menaces. Eu sei que a ciência oculta é muito Je forte, sais qu'il y a des sciences occultes en Europe, mas ele não consegue dominar até hoje mais il ne peut pas dominer por causa do poder da palavra à de cause Deus, de la puissance de la parole de por Dieu, causa da sua presença aqui na terra. à cause de sa présence ici Então sur não te terre. negligencia. Ne te néglige O pas. Filho do Le Homem Fils de l'homme, está a caminho. il est en route, il revient bientôt. Repara seu caminho. Préparez ton chemin, réparez ton chemin. Jesus Jésus, quer que você repare o seu il caminho. veut que tu répares ton chemin. Ele quer que você não perca. Il ne veut pas que tu te perdes. Aleluia. Ele quer que você naquele dia Il veut que dans ce jour, seja junto com ele. que tu sois avec lui. Aleluia. Alguém está entendendo? Est-ce que vous O comprenez? ambiente deste mundo, irmão, L'ambiance de ce monde, frère, não te distraia. il ne peut pas te distraire. Os valores que esse mundo Les apresenta valeurs que ce monde présente, não te distraia. ça ne peut pas te distraire. Porque é passageira. Parce que c'est des passagers. Mas a única coisa que não vai passar Mais la seule chose qui ne passera é a pas, presença de Deus. c'est la présence de Nós Dieu. estaremos a reinar com ele. Nous allons régner avec Nós lui. teremos uma paz que o mundo não dá. Nous aurons une paix que le monde ne peut pas donner. Você não vê que esse mundo te castiga? Tu ne vois pas que ce monde te fait Para souffrir. você comer, tens que acordar 5 Pour horas. que tu puisses manger, il faut que tu te réveilles à 5 Já heures. sentiu isso? Nous, tu n'as jamais vu ça? Não há nada de melhor Il neste n'y a mundo. rien de bon dans ce monde. Aleluia. O Salomão tinha tudo, Salomon avait tout, mas ele disse: mais il a dit, tudo é vaidade. tout est vanité. Tudo é Tout vaidade. est vanité. Tudo é vaidade. Tout est vanité. Essa roupa Les habits, é c'est vaidade. le vanité. Esses carros Les voitures, é c'est de vaidade. O vanité. emprego Le travail, é c'est vaidade. de vanité. Mas a única coisa não é Mais la vaidade. seule chose qui n'est É pas vanité, conservar a palavra c'est de de Deus. garder la parole de Conservar Dieu. Jesus. Quando ele vier, Quand il viendra, estarei na je presença de serai Deus. dans la présence de Dieu. Estarei na Je presença do serai dans la Senhor. présence du Seigneur. Quem está aqui nessa manhã? Si tu es ce Ele matin-là, foi tocado nessa qui palavra. t'a été touché par cette E parole, o Espírito Santo está no movimento. le Saint-Esprit que il travaille O plus en toi, Senhor te convida. le Seigneur te demande, A hora é essa. c'est l'heure, Ele está aqui il est là para te ativar de novo, pour t'activer à para nouveau, te encher de novo. pour te remplir de A nouveau. vontade de La Deus volonté de Dieu, não para você c'est perder. pas que tu puisses te A perdre. vontade do La Senhor volonté du Seigneur, não para você perder. c'est pas que tu puisses te O perdre. trabalho que ele fez na Le travail cruz qu'il a fait à la para croix, você não c'est perder. pour que tu puisses
pas te Você está perdre. junto com Ele. Que tu seras avec lui. Igreja, L'église, o tempo está curto. le temps est court. Nos advertiram, igreja. Ils nous ont averti, église. Jesus está a caminho. Jésus, il est en chemin. Conserva a palavra de Deus. Garde la parole de Dieu. Conserva o Espírito Santo. Garde le Saint-Esprit. Essa é a palavra de Deus. Sans la parole, Coloca-te em pé, por favor. mettons-nous debout, s'il vous plaît. Vamos orar a Jesus. Nous allons prier à Jésus. Aleluia. Fecha teus olhos. Fermons les yeux. A Bíblia está dizendo: La Bible dit, quem ouviu a palavra de Deus, celui qui a écouté la parole de não Dieu. endureça seu coração. Si tu as écouté la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Eu sou estrangeiro, estou aqui. Je suis étranger, je suis là. Eu não conheço a vida de ninguém. Je connais la vie des personnes. Mas eu quero te dar convite. Mais je vais te donner une invitation. Você que está aqui, Toi qui es là, sabe que a sua vida não está bem com tu Jesus. sais que ta vie n'est pas bien en conforme avec Jésus. Você não anda conforme a palavra Tu de n'es Deus. pas conforme à la parole de Dieu. Eu quero te dar convite. Je te donne une invitation. Jesus está aqui Jésus, il est là para restaurar a pour sua vida. restaurer ta vie. Se tiveres aqui, levanta a sua Si mão. tu es là, lève seulement ta main. Que você já quer restauração de vida. Je vais restaurer ta vie. Você compreendeu? Tu as compris? Que eu vivo no adultério. Je vis dans l'adultère. Que eu vivo na feitiçaria. Je vis dans la sorcellerie. Mas Jesus quer me salvar. Mais Jésus veut me sauver. A vida que eu levava antes, La vie que je menais avant, eu fui temente a Deus. je craignais à Dieu. Mas hoje já não. Mais aujourd'hui, je ne Mas crains plus à hoje o Dieu. Senhor me alertou Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a para averti voltar no seu pour caminho. que je puisse revenir dans son Você não chemin. consegue orar. Tu n'arrives plus à prier. O tempo é esse. Le temps, il est là. Você levanta a sua mão. Lève seulement ta main. Vamos orar a favor de ti. Nous allons prier pour O toi. Senhor vai te ajudar. Le Seigneur va A sua t'aider. vida já não será a mesma. Ta vie ne sera plus pareille. Tudo é vaidade, irmão. Tout est vanité, frère. Ah, se você está aqui, ah, meu Deus, é vergonha. Si tu as dit, ah mon Dieu, j'ai Não me honte, conhece. on me connaît. Irmão, você até pode ser pregador. Mon frère, tu peux être même un Se a tua vida não prédicateur. agrada a Deus, Si ta vie ne plaît pas à Dieu, essa mensagem é para ti. ce message c'est pour toi. Ah, eu sou cantor. Oh, je suis chantre. Pode até ser Tu cantor. peux être chantre. Se não agrada a Deus, Si tu ne plais pas à essa Dieu, mensagem é para ce ti. message c'est pour toi. Jesus quer te restaurar. Jésus veut te restaurer. Quer lavar a sua Il vida. veut laver ta vie. Se você está ali, eu quero ver a sua mão. Si tu es là, je vais juste voir ta main. Levanta a sua mão. Lève seulement ta main. Jesus quer mudar a sua vida. Jésus veut changer ta vie. Se puder, pode passar à frente. Si tu peux avancer. Você não está fazendo isso para mim. Si tu fais pas ça pour moi, Não está a fazer isso para tu mim. fais pas ça pour moi. Está a fazer diante de Tu as Jesus. fait ça devant Jésus. A vida é sua. La vie, c'est ta vie. Pode passar à frente. Tu peux passer devant. Vamos orar a favor de Nous ti. allons prier à ta faveur. Para você que levantou a mão, Toi qui as levé la main, pode passar à tu frente. peux venir, tu peux avancer, tu peux venir devant. Faz rápido, por favor. Temos pouco tempo. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Deus te abençoe. Que Dieu te bénisse. Eu sinto